chapter 10, verse 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Amen. ශුද්ධවර අපි රෝම පොතටයන් 10:9 වගන්තිය. ඔබ යේසුස් වහන්සේ සමිදානන් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මලවුන්ගේ උත්ථාන කළ බව සිතින් අදහන්නේ නම් ඔබ ගැලවීම ලබන්නේ. ආමේන්. என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். Amen. Amen. This one word more than enough to overcome any problem in our life. මේ වචනය හොඳටම ඇති අපි අභිමුඛ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් පරාජය කරන්න. ආමේන්. இந்த ஒரு வார்த்தை போதுமானது எங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் மேற்கொள்ளுவதற்கு. Hallelujah. We are not following kind of death religion. We are following Jesus Christ. He is still alive in our life. ආමේන්. අපි මේ මැරිච්ච ආගමක් නෙවෙයි මේ අදහන්නේ සහෝදරනි ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ ජීවත් වූ වන බව අදහන ආගමක්. ආමේන්. மரித்த ஒரு ஆண்டவரை நாங்கள் தொழுது கொள்ளாமல் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை நாங்கள் சேவிக்கிறோம். Amen. Amen. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that He has raised Him from the dead, you will be saved. ආමේන්. Amen. It's very important for us to proclaim, confess that Jesus is life. ආමේන්. පැහැදිලිම කාරණා මේ 9 වෙනි වගන්තියේ කියන ඔබ යේසුස් වහන්සේ සමිදානන් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් නැවත ආවර්ජනීය කරන්නේ නම් කියන එක සහෝදරනි පැහැදිලිව. ඕගොල්ලෝ නැවත මේක තමයි මෙනෙහි කිරීම කළ යුත්තේ. මෙවැනි වචන මෙනෙහි කිරීමෙන් ඔබේ මනස එකඟතාවයට පැමිණලා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයක් වෙනවාමයි. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவர் என்பதை வாயினால் அறிக்கையிடுவது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது. Very, very important. That is why we come together. That is why we are gathered together. That is why we are praying. That is why everywhere we are having many meetings, because we want to confess through our mouth He is still alive in our life. ආමේන්. ආමේන්. ඒක තමයි මේ වගේ අපි එකතු වෙන්නේ ගොඩාක් රැස්වීම් පවත්වන්නේ සහෝදරනි. ජේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි කියලා නැවත අපේ මුවින්ම ප්‍රකාශ කිරීමට. ஆராதனைகள் நாங்கள் கூடி வருவது, ஜெப வேளைகளில் கூடி வருவது, வீட்டு ஜெபங்கள் நாங்கள் வைப்பது காரணம் என்னவென்றால் எங்கள் வாயினால் நாங்கள் அறிக்கை பண்ண வேண்டும், அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார், அவர் ஜீவனாக என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். In the more we confessed, in the more we started to believe about that particular subject. පැහැදිලි කාරණාව අපි වැඩියෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි අප තුලින් ක්‍රියාවලියට එන්නේ කියන එක. ஒரு காரியத்தை எவ்வளவாய் நீங்கள் அறிக்கையிடுகிறீர்களோ அந்த காரியத்திலே அதிக விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது. In the more we confessed, the automatically the belief will be formed in us. අපි වැඩියෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා නම් අප තුල ඇදහිල්ල වැඩියෙන් වර්ධනය වෙනවා සහෝදරනි. அவ்வளவாய் நாவினால் நீங்கள் அறிக்கையிடுகிறீர்களோ காரியங்களை அவ்வளவாய் உங்களுக்குள் விசுவாசம் உருவாக ஆரம்பிக்கிறது. That is why it's very important what we are confessing. ඒ නිසා තමයි හරි වැදගත් අපි මොනවාද මෙනෙහි කරන්නේ ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන එක. அதனால் தான் நாம எதை அறிக்கையிடுகிறோம் என்பது அவசியமாயிருக்கிறது. If we are confessing life, then life will take over us. We started to believe in life, then things started to happen in our life, which is success, health, and everything will take over. අපි ජීවනය ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපි ජීවනය අපේ මුවේ නිදහස් කරනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් සහෝදරනි ඒ ජීවනය තමයි අපිව පරිපූර්ණ කරන්නේ. හැම අංශයකම ජීවනය අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ වෙනවාමයි. எவ்வளவாய் ஜீவனை குறித்து உங்கள் வாயினால் அறிக்கையிடுகிறீர்களோ பேசுகிறீர்களோ அவ்வளவாய் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீங்கள் ஜீவனை அடைந்தவர்களாய்
வெற்றி சிறந்தவர்களாய் மாற ஆரம்பிக்கிறீர்கள். If we are started to speak in death, started to speak in negative things, is going to happen, is going to form in you as a belief, then that is what going to happen in our life. වෙන්නේ කියන එක ඍණතාවය අපි කතා කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබේ ඒ ඍණතාවය තමාව පරිපූර්ණ කරලා තමාගේ වටාපිටාව වෙන ආකාරය. ஆனால் எதிர்மறையாக பேசி மரணத்தை குறித்து பேசி இது நடக்க போகிறது என்று நீங்கள் அதையே பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மரணத்துக்கு ஒப்பான காரியம் நடைபெற ஆரம்பிக்கும். நடைபெறும். If I am going to talk about problem after problem after problem, if I am going to confess all the problem in my life, definitely problem will take over. අපි ප්‍රශ්නයක් ඉවර වෙනකොට තව ප්‍රශ්න කතා කරනවා නම් සහෝදරි ප්‍රශ්න ගැනම කතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රශ්න තමයි ඒ පුද්ගලයන්ව පරිපූර්ණ කරන්නේ. நான் எப்பொழுதும் பிரச்சனைகளை குறித்து நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேனானால் நிச்சயமாக பிரச்சனை என்பது உங்களை மேற்கொள்ளும். But if I talk about the solution that God has created for me, and in the more I confess, it will form as my belief, and that is what will take over me. ආමේන් හලෙලූයා. අපි කතා කරනවා නම් විසඳුම දෙවියන් වහන්සේ තුලින් විසඳුමම අපි කතා කරනවා නම් යම්කිසි ප්‍රශ්නයකට අන්න ඒක සහෝදරෝනි ඇදහිල්ල වශයෙන් තව වර්ධනය වෙලා අන්න ඒ මාර්ගයේ ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක නැගෙයි. ஆனால் பிரச்சனைக்கு பதிலாக பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற அந்த தீர்வை நான் நினைத்து அதை நான் பேச ஆரம்பிக்க அந்த தீர்வு உங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். Hallelujah. Hallelujah. That is why if you see New Testament, they are talking about resurrection. All the time apostles was talking about always resurrection, because at the resurrection he has done in everything. Main thing is we are connected with the resurrection. පැහැදිලි කාරණාව අපි නවදිවසුම ගත්තොත් කතා කරන්නේ උත්ථානය වුණා උත්ථාන 9 පේරිතෝ සියල්ලම ප්‍රකාශ කරේ මොකද්ද මේ උත්ථානය වීම පිළිබඳ. ඒක තියෙනවා පැහැදිලි සිද්ධියක් සාදනේ කීම තුලින් ඒ පරිපූර්ණ වන නිසා. அதனால தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போஸ்தலர்கள் எப்பொழுதும் உயிர்த்தெழுதலின் மகிமை என்று அதையே குறித்து பேசினார்கள். அங்கே உயிர்த்தெழுதலுக்கு மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமை அவர்களுடைய நாட்களில் காணப்பட்டது. Amen. Amen. When he died, everybody discouraged and everybody lost everything because they were concentrating on the death of Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණයට පත් වුණාම සහෝදරනි වටාපිටාවේ ඔක්කොම එහෙ මෙහෙ සීසීකට ගියා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. මොකද ඒගොල්ලෝ මරණය ගැන පමණයි ඒගොල්ලෝගේ මනසේ තියාගත්තේ මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තේ. இயேசு கிறிஸ்து மரணித்த பொழுது சீஷர்கள் உற்சாகம் இழந்து போனார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் அவருடைய மரணத்தை குறித்தே பார்த்தார்கள் ஒழிய அவர் அதை குறித்து பேசின காரியங்களை மறந்து விட்டார்கள். Even the death of the Jesus Christ never brought them any life. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය පවා මෙහි සිටිය ක්‍රිස්තු කෙරෙහිට ජීවනය ගෙනාවේ නැහැ. அவருடைய மரணம் அவர்களுக்குள் எந்த ஜீவனையும் உருவாக்கவில்லை. In the more they were concentrating on the death of Jesus Christ, they become more depressed, more fear, and more they lost even the hope of the future and running and hiding everywhere. වැඩි වැඩියත් මේ මරණය ගැන මේගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේගේ මරණය ගැනම මෙනෙහි කරපු නිසා ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්ත නිසා ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතවලට ආවත් මොකද්ද? බය ආවා. ඊට පස්සේ ඒ අය හැංගෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ මරණය කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝම පරිපූර්ණ වුණේ ඒ මොහොතේ. அவர்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவருடைய மரணத்தை குறித்து அவர்கள் யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு எந்த பயனும் உண்டாகவில்லை, மாறாக பயம் உண்டாகி இருந்தது. அதனால் அவர்கள் சிதறுண்டு போக ஆரம்பித்தார்கள், பயந்து கொண்டார்கள். But when they came to know he is life, ඒගොල්ලෝ දැනගත්තට පස්සේ මේ උන්වහන්සේ නැවත උත්ථානය වූවග ஆனால் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்ட பொழுது everything become life. සියලු දේම ජීවණයට පත් වුණා ඒ සියලු දෙනාගේම ජීවිතවල. எல்லாம் அவர்களுக்கு ஜீவன் உள்ளதாய் மாறிற்று. They become very powerful than before.
இருந்ததை பார்க்கிறோம் இப்பொழுது வல்லமை நிறைந்தவர்களானார்கள். They started to preach about the resurrection of Jesus Christ. ඊළඟට දේශනා කරන්න ගත්තා මේ උත්ථානය පිළිබඳ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார்கள். Hallelujah. Hallelujah. The resurrection of Jesus Christ till a life for you. Everything has been resurrected for you. ආමේන්. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානයේ ජීවමානය සහෝදරනි ඒ සෑම අංශයකම ඔයගොල්ලෝගේ සීලේ උත්ථානය කරත් හමාරයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் உயிர்த்தெழுதலாக இருக்கிறது. அவர் இன்றும் ஜீவனோடு இருக்கிறார். Amen. Amen. We have to concentrate and proclaim the resurrection of Jesus Christ in our life. ආමේන්. අපි සෑම මොහොතකම ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ මෙනෙහි කළ යුත්තේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත උත්ථානය වුණා වගේ තමයි සහෝදරෝනි. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் என் வாழ்க்கையிலே எல்லா விதத்திலும் உயிர்த்தெழுதலை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதை அறிக்கையிட்டுக் கொள்வது அவசியமாயிருக்கிறது. Hallelujah. In the more I confess, the belief will be formed in me. වැඩි වැඩියෙන්ම ඕගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ තුල වැඩි වැඩි ඒ ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙනවාමයි. எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேனோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அந்த காரியத்தை குறித்த விசுவாசம் எனக்குள் பெருக ஆரம்பிக்கிறது. That is what prayer is. මේක තමයි යාඥාව කියන්නේ. அதுதான் ஜெபம். Confessing the resurrection of Jesus Christ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය වීම මෙනෙහි කිරීම සහ ප්‍රකාශ இயேசு කිරීම. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை அறிக்கை பண்ணுவதே ஜெபமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. In the more I confess, it will be formed in me as a belief. අපි වැඩි වැඩියෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා නම් අප තුල ඒක විශ්වාසයක් විදිහට වර්ධනය වෙනවා සහෝදරෝනි. எவ்வளவாய் அறிக்கை பண்ணுகிறேனோ அவ்வளவாய் எனக்குள் விசுவாசம் உண்டாக்கப்படுகிறது. Then, the more I believe, in the more I will be saved. ආමේන්. විශ්වාසය වැඩි වැඩිවත්ම සහෝදරනි අපගේ ගැලවීම තව තව වර්ධනය වෙනවා ස්ථිර වෙනවා නෝනමානයි. எவ்வளவாய் விசுவாசிக்கிறோனோ அவ்வளவாய் நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Save, in a sense, the victory in every area of your life. ආමේන්. ආමේන්. ගැලවීම කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරන සහෝදරනි සෑම අංශයකම ජයග්‍රහණය. ආමේන්. ரட்சிப்பு என்பது எல்லா வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் எனக்கு ஜீவன் உண்டாக்கப்படுகிறது. Amen. Amen. From health, from wealth, from long life, from anything that you can mention, that is what save means. So means everything included in the word of saved. ආමේන්. මේ ගැලවීම කියන වචනේ තියෙන අන්තර්ගතයේ සෑම අංශයක කිව්වම සහෝදරනි සුවයෙන් සිටීම කියන්නේ මූල්‍යමය හෝ සෞභාග්‍ය යසස්වි සෑම අංශයකම ජයග්‍රහණය පැමිණලා ඒ තුල ජීවත් වීම තමයි මේ ඒ ගැලවීම කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. தனிமையில் இருந்து வியாதியில் இருந்து பொருளாதாரத்தில் இருந்து என்று எல்லாவற்றிலும் இருந்து எனக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. நான் எவ்வளவாய் விசுவாசிக்கிறேனோ அவ்வளவாய் அவருடைய ரட்சிப்பு எனக்கு உண்டாக்கப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Exactly the same thing that world want to do unto us. මේ දේම තමයි ලෝකය අපිට කරන්න හදන්නේ. இதைத்தான் உலகமும் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. Wherever you go, the solicitor will come and confess that you are not going to win. ඇවිල්ලා කියේවාට අනේ ඔයගොල්ලෝ නම් අනිවාර්යෙන් මේක නම් දිනන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි කියලා. நீங்கள் எங்கு போனாலும் உங்களுடைய வழக்கறிஞர் வந்து சொல்ல போகிறார் நீங்கள் இதிலே வெற்றி கொள்ள போவதில்லை. Home office will confess that you are not going to win. මහාගතරත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝන්ට කිය අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් නම් ජයග්‍රහණය හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ஹோம் ஆபீஸ் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் நீங்கள் இதிலே வெற்றி கொள்ள போவதில்லை. Your doctor will confess your sickness never ever will be cured. So we can manage, but it will never go. දොස්තරවරුත් ඇවිල්ලා කියේ මේක නම් සම්පූර්ණ සුව කරන්න බෑ මේ විදියට නිකන් සාමාන්‍ය විදියට නම් ගෙනයා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. வைத்தியர் சொல்வார் உங்களுக்கு முற்றிலும் சுகம் உண்டாக போவதில்லை. நாங்கள் முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் முற்றுமாய் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க போவதில்லை. Whoever was sitting in the television and reading for you as the news, they are the one confessing this country going to be, this going to happen to this country, that going to happen to this country, recession going to kill us all, that the virus flu going to kill us all. That is what they are sitting and confessing towards us.
පේනවා නේද මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන එදිනෙදින මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මේ රටේ වෙන්නේ මේක පරිහානියට යනවා. මේ ආකාරයේ දිනුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම විනාශ වෙනවා මේ. ඒ අය තමයි මේ අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඉඳගෙන කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ මේක නම් හරියන්නේ නැහැ කියන එක. செய்தி பார்க்கிறவர்களா இருந்தால் செய்திகளை பார்ப்பீர்களானால் அதிலே சொல்வார்கள் தேசத்திலே இந்த காரியம் நடக்க போகிறது, பொருளாதார தடை வரப்போகிறது, அங்கே வருத்தம் வரப்போகிறது, இதெல்லாம் தேசத்தை அழிக்க போகிறது என்று அவர்களும் அந்த அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Then we was listening to this confession, then the belief formed in us. මේ ප්‍රකාශ වලට හුම්කම් දීලා සාදුනේ අන්න ඒක අපි විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. ஆகவே இந்த அவர்களுடைய இந்த அறிக்கைகளை கேட்கும் பொழுது எங்களுக்குள் இப்பொழுது அதை குறித்த விசுவாசம் வளர ஆரம்பிக்கிறது. Because of that, we are running around and buy some antidotes so that we can be saved from this virus, flu, and all that. අපි මේ දුවල මොකද කරන්නේ? මේ වෛරස් වලට බය මොකද කරන්නේ? ඒවට ප්‍රතිදේහ තියෙන අපි කියන්නේ අපිව සුව කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒව පසුපස දුවල ඒව ගන්නවා මිලේට. அதை கேட்டு அது உருவாக போகிறது என்பதை நாங்கள் விசுவாசித்தபடினால் இப்பொழுது அதற்காக அங்கும் இங்கும் என்று திரிந்து மருந்துகளை வாங்கி அல்லது செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்று சொல்லி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். Once we started to believe, that belief will take us, whether we want or not, that belief will take us to do work. පේනනේ සහෝදරනි අපි යමක් අහලා අපි ඒක විශ්වාස කරන්න ගත්තට පස්සේ අන්න ඒක අපිව ක්‍රියාත්මක කරනවා එක එක දේවල් ලබා ගන්න. நீங்கள் எதை விசுவாசித்தாலும் அந்த விசுவாசம் என்பது உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த விசுவாசம் என்பது உங்களை எங்கு வேணாலும் அழைத்து செல்ல அது உங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது. The belief has got the power to move you. විශ්වාසයට තියෙනවා ශක්තියක් සහෝදරනි ඔබව ඒ කරාගෙන යන්න. விசுவாசத்துக்கு வல்லமை உண்டு உங்களை இருந்த இடத்திலிருந்து நகர்த்தி செல்வதற்கு. That is why very important what we are confessing or what we are hearing from other people who are confessing towards us. පැහැදිලි ඒ නිසා තමයි හරි වැදගත් තමන් මොනවාද ප්‍රකාශ කරන්න කියන එකත් අනිත් අය ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න කියන එකත් හරි වැදගත් සෑම මොහොතකම. அதனால்தான் மற்றவர்கள் என்னிடத்தில் என்ன பேசுகிறார்கள், எதை எனக்காக அறிக்கையிடுகிறார்கள், எதை நான் கேட்கிறேன் என்பது மிகவும் அவசியமாய் இருக்கிறது. The advertisement company knew this truth. මේ දැන්වීම් ප්‍රකාශ කරන ආයතන දන්නා මේ රහස. விளம்பர நிறுவனங்களும் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள். That is why they are spending billions of money to confess this product is good. If you eat this one, if you drink this one, this going to happen, that going to happen. Do you know? You don't know anything. Just hear that and run like anything to buy that product. Because whatever they confess, you started to believe. Now that belief taking you to buy that product. පැහැදිලි මේ කාරණා සෝද මේ දැන්වීම් ප්‍රකාශනය කරන ආයතන මේ සත්‍ය දන්නවා. මොකක් හරි දානවා මේක හොඳයි. ආහාරයට ගන්න මේක බොන්න කියලා දානවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ගැන. ඒ ආහාරය ඕ බොන එක ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අහලා ඇති වෙන විශ්වාසය ඕගොල්ලෝ ඒක ලබා ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක නිලා අරගන්නවා. இதைத்தான் விளம்பர கம்பெனிகளும் செய்கிறார்கள். அவர்கள் ஒன்றை காட்டி இது நல்லது, இதை உண்ணுங்கள், இதை நீங்கள் பருகும் பொழுது இது உங்களுக்கு வரும் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறபடினால் அதை நாங்கள் கேட்கிறோம், அதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த நம்பிக்கை அந்த விசுவாசம் எங்களை உந்தி தள்ளி அதை வாங்க வைக்கிறது. இதைத்தான் அந்த அவர்களுடைய அறிக்கையும் எங்களுடைய விசுவாசமும் நடப்பிக்கிற காரியம். Whatever we are confessing is very important. අපි මුවින් ප්‍රකාශනය කරන දේ හරි වැදගත් සහෝදරවරුනි. எதை நாங்கள் அறிக்கையிடுகிறோம் என்பது மிகவும் அவசியம். Whoever confessing, whatever we are hearing is very important. අපි ප්‍රකාශනය කරන දේ, අපි අහන දේ සෑම කෙනාගේම ජීවිතයට බලපානවා සහෝදරවරුනි. என்னத்தை அறிக்கையிடுகிறோம், எந்த அறிக்கையை நாங்கள் கேட்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. Because that will become belief automatically. Without you noticing it, automatically it will be formed in you as a belief. නොදැනුවත්වම ඒක ඕගොල්ලන්ගේ අතුලාන්තයේ විශ්වාසයක්
නිකන් විශ්වාස කිරීමක් බවට පත් වෙනවා සහෝදරයෝ ඔබ නොදැනුවත්වම. உங்களை அறியாமலே நீங்கள் கேட்கிற காரியம் உங்களுக்குள் அது விசுவாசமாய் மாற ஆரம்பிக்கிறது. If you listen to the word of God, that will give you life. ඔබ දේව වචනය අහනවා නම් සහෝදරනි ඒක ඔයගොල්ලන්ට ජීවනය ගෙනල්ලා දෙයි. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பீர்களானால் உங்களுக்குள் அது ஜீவனை உண்டாக்கும். If you confess the promises of God, it will form as a belief, it will take over your life. ඔබ පොරොන්දු මෙනෙහි කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු මෙනෙහි කරනවා නම් ඔබේ ඇතුළාන්තයේ ඒක විශ්වාසයක් ඇදහිල්ලක් බවට පත් වෙලා ඒක සිද්ධ වෙයි සහෝදරනි. நீங்கள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை அறிக்கையிடும் பொழுது உங்களுக்குள்ளே முதலாவதாய் விசுவாசமாய் கிரியை செய்து விசுவாசமாய் உருவாக்கி அது வெளியிலே கிரியை நடப்பிக்க ஆரம்பிக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. That is why the word of God is very, very important for our life. ඒ නිසා තමයි හරිම වැදගත් දේව වචනය කියන එක සෑම දිනාගේම ජීවිතේ. அதனால்தான் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது மிகவும் முக்கியமானதாய் அவசியமானதாய் இருக்கிறது. That is why Bible says by hearing we will have faith. ඒ නිසා තමයි බයිබලයේ පැහැදිලිව කියන්නේ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල ඇති වෙනවා කියන එක. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கேட்பதினால் உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகிறது. Every one of us, we have to confess the word of God. අපි සෑම දෙනා The promises of God. ආමේන්. අපි සෑම දෙනාම දේව වචනය මෙනෙහි කළ යුතුයි සහෝදරනි. පොරොන්දු මෙනෙහි කළ යුතුයි. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நாவினால் அறிக்கை பண்ணுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Amen. ආමේන්. But some of us, let our wives to proclaim everything so that we will have a lovely life. ගොඩක් වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? හරි අපේ බිරිඳ ඔයා වැඩියෙන් දේව වචනය මෙනෙහි කරන්න එතකොට හොඳ ජීවිතයක් ඇති වෙනවා කියන එක. எங்களில் சிலர் மனைவிமார் அந்த அறிக்கைகளை பண்ணட்டும் நாங்கள் சுகமாய் வாழ்வோம் என்று சொல்லுகிறோம். நீர் போமப்பா, நீர் pray பண்ணுமப்பா. நான் so that I will be doing well. எல்லாத்தையும் நீர் செய். We are telling our wife, you go and pray, you go and fast, you go to church. I will go to the world. The battle of the enemy, it is individual. පැහැදිලි කාරණාව එක එක්කෙනාට තමයි මේ තනියම සටන් කරන්න තියෙන ගමන. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා බිරිඳ ඔයා ඔක කරගෙන යන්න මට හොඳ යසස්ත්‍රී ලැබේ මම වැඩට යන්න. ඔයා දේව සභාවට යන්න, දේව වචනය යන්න, ඔයා යාඥා කරන්න, නිරාහාර වෙන්න, ඔයා ඔක්කොම කරන්න මට ඔක්කොම ලැබේ. නමුත් පැහැදිලි කාරණාවන් තම තමන්ට සටනක් තියෙනවා සහෝදරෝනි. சத்துருடைய போராட்டம் தனித்தனியாகத்தான் அவன் செய்கிறான். The man is the head of the house. පුරුෂයා කියන කෙනා තමයි නිවසේ ඉන්න ප්‍රධානියා. புருஷனானவன் வீட்டுக்கு தலைவனாய் இருக்கிறான். If happening other way around, sorry, don't blame me. අනිත් ආකාරයට වෙනවා සහෝදරනි ඒක කාවොත් ඒක තරහා ගන්න එපා. And he is the one taking decisions. ඔහු තමයි ගෙදර වෙන සීල දෙයට තීරණ ගන්නේ. அவர்தான் அந்த தீர்மானங்களை எடுக்கிறவராய். Every business, every challenges that he is facing, he is the one taking decision for the entire family. කියන අභියෝග ව්‍යාපාරකාරයන් අනිකුත් සියලුම දෙයට තීරණ ගන්නහු පවුල සමාගම උදෙසා. முழு குடும்பத்துக்குமான தீர்மானங்களை அவர்தான் எடுக்கிறார். வியாபாரமானாலும் சரி எந்த காரியமானாலும் அவர்கள் தான் தீர்மானம் எடுக்கிறார்கள். So it is very important head to have the knowledge of God. ඒ නිසා තමයි මම පහදලිව කියන්නේ ප්‍රධානියාට දේව වචනය පිළිබඳව දැනුමක් තිබිය යුතුයි කියලා. ஆகவே குடும்பத்தை நடத்துகிற தலைவராய் இருக்கிறவருக்கு தேவனை குறித்த தெளிந்த அறிவு இருக்க வேண்டியது அவசியம். Hallelujah. Hallelujah. It's very important, very, very important. The head of the family, husband, must know the word of God, must know the promises of God, must have a relationship with God. ආමේන්. ඒ නිසා තමයි හරිම වැදගත් ගෙදර ප්‍රධානියා ස්වාමි පුරුෂයා දේව වචනේ දැනගත යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු දැනගත යුතුයි. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ කියන සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරගත යුතුයි. அவர் தேவனை குறித்து அறிந்திருந்தால் தான் அதை குறித்து அவர் அறிக்கை பண்ண முடியும். குடும்பத்தின் மீது வாக்குத்தத்தத்தை பேச முடியும். அதன் அடிப்படையில் தீர்மானங்களை அவர் எடுக்க முடியும்.
Amen. Hallelujah. In the same way, wife also equally have to proclaim the word of God and have relationship with word of God. ඒ වගේම තමයි බිරිඳගේ කාර්යයක් තියෙනවා සහෝදරනි. ඒ වගේම දේව වචනය අදාරීම මෙනෙහි කිරීම ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කර ගැනීම. அதே போன்றுதான் மனைவியானவரும் அவருக்கு ஒப்பாக வாக்குத்தத்தங்களை தியானிக்கிறவராய் தேவனை குறித்த அறிவுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும். Amen. Amen. Because he can bring any wonderful idea and telling, I have got a very good business opportunity. She can sit and say, yeah, what happened last year? You brought one, everything is gone, including my thali kodi. And now what I have kodi? I don't have any kodi. At the back I have got drying kodi. Udupu kaayira kodi. So it's very important, even if wife is proclaiming the word of God, then she can agree with you because she also proclaiming the promises of God. When you bring the idea, she can see it. Yes, it will happen. And Bible says two people agree together on this, it will be happen. ආමේන්. Hallelujah. ඒ නිසා තමයි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්නේ දැන් මිනිස්සයා කියනවා මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය දේ වචනේ නිරත වෙන්නේ නැති ආව අදීල වර්ධනය කරගන්න නැති බිරිඳක් කියපුවම පේන්නේ නැද්ද? ගිය අවුරුද්දේ කරපු වැඩි. ඒකද මේ පාරක් කරන්න යන්නේ. තීන ටිකක් නැති කරන්නේ නැතුව මාර්ථ වෙන්න කියලා. නමුත් දේව වචනේ වර්ධනය වීමෙන් පග්ගාල එකතු වෙන්න පුළුවන් නෑ. ඔයා පටන් ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඕක දෙවියන් වහන්සේ කියවා ඔගොල්ලෝ අතගසන සීලෝදී ස්ථාපිතයි කියලා. මේ නිසා තමයි දෙදෙනාම එක හා සමාන දේව වචනේ ඉහළට යයිද මොකද පෞල් සමාගමේ එකිනෙක තලයට කියලා අනිත් එක්කෙනා අනිත් තලයේ ඉන්නකොට ගොඩාක් ක්‍රියාවලියක් නැස්යාලින් ඉන්න පුළුවන්. ஏன் கணவனும் மனைவியும் இரண்டு பேரும் ஒரே தெளிந்த அறிவுள்ளவர்களாய் தேவனை குறித்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கணவன் ஒருவேளை நல்ல ஒரு திட்டத்தோடு ஆண்டவருடைய கிருபையினால் அவருடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி நான் இதை செய்ய போகிறேன் என்னும் பொழுது மனைவியானவரும் அந்த அறிவு இருந்தால்தான் அவரோடு ஒத்து போக முடியும். அவரும் அதை அறிக்கை செய்து வேதம் சொல்லுகிறபடி இருவர் ஒருமனப்படும் பொழுது அது இந்த பூமியில் தேவன் விரும்புகிறபடினால் நடைபெறும் என்கிற வசனத்தின்படி அந்த சத்தியத்துக்குள் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் நீங்கள் கடந்து செல்ல முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Very important, brothers and sisters. We have to proclaim the word of God in our life, in our children's life, ආමේන්. in ආමේන්. our husband's life, in our wife's life, in our friends, in our church, in our country. We have to proclaim. For Sri Lanka, we shouldn't proclaim, bad things are happening. We have to proclaim, hey, don't be fear. God will do mighty thing in you. Amen. Amen. Everywhere we have to proclaim that His promises. ආමේන්. ඒ නිසා තමයි සහෝදරනි සෑහෙන වැඩි වැඩියෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු මෙනෙහි කළ යුත්තේ සෑම කෙනා ශ්‍රී ලංකා දේශයේ පවා ගොඩක් දේවල් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. කවදාවත් ඒ දේ කරන්න එපා. ශක්තිය දින ඔබ නිදහස් කරන දෙන්න. ඒ නිසා සෑම මොහොතකම කියන දෙවි සමිදානන් වහන්සේ ඉමහත් වූ විශිෂ්ට වූ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේශය වෙනුවෙන් කරන හැද මේ වගේ සෑම දෙයකටම ජීවනය නිදහස් කරන්න පුරුදු වෙන සහෝදරනි ඒක තමයි මගේ බිරිඳ ආශිර්වාදවත් එක්ක මගේ දරුවෝ ආශිර්වාද සෑම මොහොතකම පෞල් සමාගමේ කුඩා එකකේ සිට මේ සියලුම දේශයන් දක්වා සහෝදරනි ජීවනයේ නිදහස් කිරීම හරි වැදගත්. ආමේන්. பிள்ளைகளுக்கு மேலாய் கணவனுக்கு மேலாய் மனைவிக்கு மேலாய் சபைக்காக நாட்டுக்காக குடும்பத்துக்காக உறவினர்களுக்காக நண்பர்களுக்காக எல்லாருக்காகவும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாகவும் நீங்கள் தெரிந்த உங்களுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பேசுவதன் மூலமே அங்கே ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. That is why it's very, very important what we are confessing, dear brothers and sisters. ඒ නිසා තමයි හරිම වැදගත් අපි ප්‍රකාශ කරන දේ මොනවද කියන එක. அதனால் தான் எதை அறிக்கையிடுகிறோம் பேசுகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமாயிருக்கிறது. Don't take it lightly. Yeah, just joking. I'm making some joke. I'm doing this. Never take it that way. Because it will form into others, brothers, other sisters, even in you as a believer.
සහෝදරනි පැහැදිලි කාරණා මේක මම මේ දැන් විහිළුවට විතරයි කියන්නේ. ඒක ඔබ දන්නේ ඇතුළාන්තයේ වෙන දේ. ඒක අනිත් කෙනාගේ ඇතුළාන්තයේ ඒ විශ්වාසයක් වශයෙන් වර්ධනය වෙනවා. අපි නොදැනුවත්ව අපි තුලත් වර්ධනය වෙනවා. මේ මම මේ විහිළුවට කියන්නේ අර නිකන් දන්නේ නැද්ද? එහෙමවත් කරන්න එපා. මොකද දන්නවද මේ ප්‍රකාශ කිරීමේදී වෙන දේ තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක විශ්වාසයක් ඇතුලේ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිසා. ඒ නිසා ජීවනයේ නිදාස් කිරීම වැදගත්. அதனால் எதை பேசுகிறோம் என்பதில் கவனமாயிருங்கள். ஒருவேளை நாங்கள் பகுடிக்காக என்றாலும் நாங்கள் சில காரியங்களை பேசுகிறோம், ஆனால் அது ஒருவேளை அந்த நபருக்குள் அல்லது உங்களுக்குள் விசுவாசமாய் மாறி அதனுடைய விளைவை உண்டாக்க அது ஆரம்பிக்கிறது. ஆகவே நல்லதை பேசுங்கள். அவர்கள் பேசும் பொழுது வாக்கு தத்தத்தை பேசுங்கள், ஜீவனை பேசுங்கள். அப்பொழுது ஜீவன் உண்டாயிருக்கும். Amen. Romans chapter 6, 3 to 5. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus, God wants us to know. Can you see how it is starting? Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore, were baptized into his death. That is why we go for the baptism. When we go for the baptism, that we are proclaiming that we are dying with Christ. රෝමා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි වගන්තිය. බෞද්ධ ස්ථාපනයේදී ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ සමග ඒකාබද්ධ වූ අප සියල්ලන්ම මේ බෞද්ධ ස්ථාපනයේදී උන්වහන්සේගේ මරණේ උන්වහන්සේ හා සමග ඒකාබද්ධ වූ බව ඔබ නොදන්නේද? පැහැදිලි කාරණාව. ඒක නිසා තමයි බෞද්ධ ස්ථාපනය වෙන්නේ. ඒ පරණ කියන කෙනා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග මරණයටපත් වුණා. මේක හරිම වැදගත්. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ අපි ඒකාබද්ධ වුණේ නැද්ද? මේක තමයි මේ පැහැදිලිව දේ වචනේ කියන්නේ. இந்த வசனம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறது. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? இது உங்களுக்கு தெரியவில்லையா என்று அவர்கள் எழுதுகிறார்கள். எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் மரணத்துக்கு உட்பட்டவராய் இருக்கிறோம். When I am going through the baptism, I am proclaiming, confessing that I am dying with my old physical life, which is with my sicknesses, with my lacknesses, with my curses. I am dying with him. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කරන්නේ සහෝදරනි පැහැදිලිව බෞද්ධ ස්ථාපනයේදී අපේ තියෙන පරණ ලෙඩ රෝග, පාපය, සාපය, සියලු දේම උන්වහන්සේගේ මරණය සමග අපි ඒකාබද්ධ වෙලා අපි ඒ දේම කරනවා. එහෙනම් අපි තුල තියෙන පාපීය ක්‍රියා, මරණීය ක්‍රියා සියලු දේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග මරණයටපත් වෙනවා. ஞானஸ்நானத்துக்குள்ளாக நாங்கள் போகும் பொழுது எங்களுடைய பழைய மனுஷன், எங்களுடைய சாபங்கள், நோய்கள், பலவீனங்கள், தோல்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் மரணத்தை கொண்டு வருகிறவர்களாய் இயேசு கிறிஸ்துவோடு மரணிக்கிறோம். Amen. Hallelujah. We were under the kingdom of darkness. අපි හිටිය අඳුරු රාජධානිය යටතේ. நாங்கள் இருளின் ராஜ்யத்துக்குரியவர்களாய் இருந்தோம். The kingdom of darkness wanted to kill us and steal from us and destroy us. ඒ රාජධානියේ තියෙන ප්‍රධාන පරමාර්ථ තුන නම් අපේ මොරකම් කිරීම, இருளின் ராஜ்யமானது எங்களை அழிக்கவும் எங்களை கொல்ல வேண்டும் என்று அது முயற்சி செய்கிறது. That is what bringing all the sicknesses, failures, lackness, sorrow in our life. ඒ නිසා තමයි සහෝදරනි අපිට දුක, අඩුපාඩු, බය මේ සිළු දෙය කියන්නේ විනාශ කරන්නත්, මරණයටපත් කරන්නත්. அதுதான் வேதனையை, துன்பத்தை, துக்கத்தை வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறது. Especially fear. It is coming from the kingdom of darkness. බය කියන එක පැමිණෙන්නේ සහෝදරනි මේ අඳුරු රාජධානිය යටතේ. இருளின் பயமானது, பயப்படுகிற தன்மை இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்து வருகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. These all went with us when we was dying with Jesus Christ. මෙනෙහි කරන්න සහෝදරනි අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග බෞද්ධ ස්ථාපනය ලබද්දී මේ සියලු දේ මරණයටපත් වුණා කියන එක. இந்த எல்லா மரணத்துக்கு ஒப்பான காரியங்களும்
நாங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் அது முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது. We have died with the kingdom of darkness. අපි මරණයට පත් වුණා ඒ අඳුරු රාජධානියත් එක්කම. இருளின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் மரணிக்கிறவர்களாய் ஆகிறோம். Amen. ආමේන්. We have died with the kingdom of darkness which we were before. අපි හිටියේ ඒ පරණ අඳුරු රාජධානියත් සමග තමයි ඒ මරණයට පත් වුණේ සහෝදරෝනි. இருளின் ராஜ்யத்தின் இந்த காரியங்கள் எல்லாம், இந்த கேவலமான காரியங்கள் எல்லாம் மரணத்துக்கு ஒப்பாய், மரணிக்கிறதுக்கு ஒப்பாய் அது செல்லுகிறபடினால் இருளின் ராஜ்யத்தின் காரியங்களோடு நாங்களும் மரணிக்கிறோம். Sin, death, curse, we have died with it. පාපය සාපය අනිකුත් සියලුම අඩුපාඩු ඒ සමග මරණයට පත් වුණා. பாவம், சாபம், மரணம் இவற்றிலிருந்து நாங்கள் இவற்றுக்கு முடிவு கொண்டு வரத்தக்கதாய் மரணத்துக்குள்ளாகிறோம். Amen. Amen. I will read continually. Therefore, we were buried with him through We were buried with him. baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Amen. ආමේන්. ආමේන්. හතරවෙනි වගන්තියේ පැහැදිලිව කියනවා සාවධානව හුඟකන් දෙන සහෝදරේ එබැවින් අපි බෞද්ධ ස්නාපනයෙන් අපි උන්වහන්සේ සමග මරණයට සම්බන්ධ වී උන්වහන්සේ සමග වළඳනු ලැබුවේ නම් එසේ කරනු ලැබුවේ පියාණන් වහන්සේගේ මහිමාන්විත ක්‍රියාවෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග මලවුන්ගෙන් උත්ථානය ලැබුසේම අපද නව ජීවන මඟක ගමන් කරනු සදාය. පැහැදිලි කාරණාව අපි දැන් උත්ථානය වූ පිරිසක් ඒ නව ගමන් මඟක යන්න තමයි උන්වහන්සේ අපිව නැගිටවලා තියෙන්නේ. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோடு எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Sister, read that. Number 5. For if we have been united together For if we have been united together in the likeness of his death, in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. certainly we also shall be in the likeness of resurrection. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ සමග මරණය වැනි සිද්ධියකින් අපි උන්වහන්සේ හා සමග එක්ුණේ නම් උන්වහන්සේගේ උත්ථානය වැනි සිද්ධියකින්ද අපි උන්වහන්සේ සමග එක්වන්නෙමු. මරණයට සහභාගී වුණා නම් ඒ උත්ථානයට අද අපි සහභාගී වෙලා ආමාරයි. උත්ථානය වුණු පිරිසක් තමයි අද මෙතන ඉන්න සහෝදරනි. ආමේන්. ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, we were died with the kingdom of darkness. Now we have been resurrected into kingdom of light. ආමේන්. අපි අතුරු රාජධානිය සමග මරණයට පත් වුණා සහෝදරනි. දැන් අපි උත්ථානය වෙලා තියෙන්නේ ඒ ආලෝකයේ කියන රාජධානිය සමග දැන් ආලෝකයේ විසන දරුවෝ. இருளின் ராஜ்யத்தோடு மரணிக்கப்பட்ட நாங்கள் இப்பொழுது ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். Amen. Amen. We have a newness of life. ආමේන්. අපේ තියෙනවා නව ජීවනයක් සහෝදරනි. අලුත් ජීවිතයක් තියෙනවා දැන්. புது ஜீவனையுடைய ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். New life has been taken over you. අලුත් ජීවිතයක් ඔබ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. புது வாழ்க்கை உங்களை ஏற்பட்டிருக்கிறது. He has resurrected from the kingdom of darkness into kingdom of light. අතුරු රාජධානිය ඕගොල්ලෝම දැන් අලුත් රාජධානියකට නැවත උත්ථානය කරමාරයි සහෝදරනි. இருளின் ராஜ்யத்தின் மரணத்திலிருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்தின் உயிர்த்தெழுதலுக்குள்ளாய் இயேசு உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டிருக்கிறார். You are now in the kingdom of light. ඔබ දැන් ඉන්නේ ආලෝකයේ කියන රාජධානිය සහෝදරෝනි. இப்பொழுது நீங்கள் ஜீவனுள்ள ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவராக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. That life is not an ordinary life, it is an abundant life. ආමේන්. ආමේන්.
ජීවිතයක් නෙවෙයි සහෝදරනි. ඒක නොනවත්වා යන ජීවනයක්. அது ආමේන්. சாதாரணமான ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை இல்ல, அது மகிமை பொருந்தின ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை, Hallelujah. மேன்மையான ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை. Amen. If we are connected with Him to the death, now we are connected with Him for life. ආමේන්. ඔබ උන්වහන්සේ සමග මරණයේදී ඒකාබද්ධ වුණේ නම් දැන් උන්වහන්සේ උත්ථානය නිසා ඒ උත්ථානයටත් ඔබ ඒකාබද්ධ වෙලා හමාරයි සහෝදරවනි. அவருடைய மரணத்தோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாகிய நாங்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். Hallelujah. We are connected with His incorruptible body. ආමේන්. උන්වහන්සේ සමග ඒ උත්ථානය වුණු ඒ දූෂ්‍ය නොවු ආත්මය සමග තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ අද. தூசு அல்லது மாசு பட முடியாத அவருடைய பூரணமான அந்த சரீரத்தோடு நானும் நீங்களும் We இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். are connected with immortal life. අපි ඉන්නේ අද අදහා ගන්න බැරි ඉහළ තලයේ ජීවනයක සහෝදරවනි. நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாய் இப்பொழுது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. 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 So our life forever connected with life. අපි සදාකාලිකවම උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ සහෝදරවනි. இப்பொழுது என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கை இருளோடு அல்ல, ஒளியோடு ஜீவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. In the more we confess that, there wouldn't be any darkness around us or in us or anywhere we can see. ආමේන්. අපි මේ දේ නැවත නැවත ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් සහෝදරනි කිසිදු අඳුරු දෙයකට අප තුලවත් අපි වටාවේවත් සැරිසරන්නවා හිතන්නවත් බෑ. ආමේන්. நீங்கள் எவ்வளவாய் இதை அறிக்கை செய்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் நீங்கள் இருளை உங்களுக்குள் காண முடியாது, உங்கள் அருகிலும் காண முடியாது, நீங்கள் பார்க்க முடியாத அளவு வெளிச்சத்துக்குரியவர்களாய் மாறிக்கொண்டே போவீர்கள். Hallelujah. We are connected with life, brothers and sisters. අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ජීවනයත් සමග සහෝදරවනි. நாங்கள் ஜீவனோடு We இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். are connected with health, brothers and sisters. අපි සුවය සමග එකතු වෙලා සිටින්නේ සහෝදරවනි. நாங்கள் நல்ல சுகத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ආමේන්. Please don't say, I'm a human being. Everything happening around me, it will come and affect me. No. Bible says, you are not of this world. ආමේන්. ඊට පස්සේ කියන්නේ එපා අපි මිනිස්සුයෝනි මේ ලෝකයේ තියෙන සියලු දේ අපිට ප්‍රශ්න කරනවානේ. සාමාන්‍ය බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා ඔබ මේ ලෝකයෙන් නොවේ කියන වචනේ. இதற்கு பின்பும் தயவு செய்து சொல்லாதீர்கள், இல்லை நான் உலகத்தில் தான் இருக்கிறேன், நடக்கிறவைகள் எல்லாம் அதன் பாட்டுக்கு நடக்கிறது என்று சொல்லாதீர்கள். வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல. In fact, you are not human being, you are spiritual being. ආමේන්. ඔබ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ නෙවෙයි සහෝදරනි ආත්මික ජීවනයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் அல்ல, உண்மையிலே நீங்கள் இப்பொழுது ஆவிக்குரியவர்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. And we clap our hand and say, thank you, Lord. We are connected with life. අපි ජීවනයේ සමග ඒකාබද්ධ වෙලා සිටින සහෝදරවනි. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள், நாங்கள் ஜீவனோடு இணைக்கப்பட்டபடியினால். We are connected with life forever. අපි සදාකාලයටම ජීවනයේ කියන එක සමග ඒකාබද්ධ වෙලා හමාරයි සහෝදරවනි. நித்திய காலத்துக்கும் நான் ஜீவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். No problem can come to me. කිසිදු ප්‍රශ්නයකට අපි පරයාවත් අපිට අත තියන්න බෑ කියන එක. பிரச்சனைகள் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. No sicknesses can come and overtake me. කිසිදු ලෙඩ රෝගයකට මට අත තියන්න බෑ කියන එක. சுகையினம் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. No failures can come and overtake me. කිසිදු අඩුපාඩුවකට මා පරයා යන්න බෑ කියන එක. தோல்வி என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm connected with life. I'm connected with Jesus Christ. මම ජීවනයේ සමග ඒකාබද්ධ වෙලා ඉන්නේ මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඒකාබද්ධ වෙලා සිටින නිසා. ஏனென்றால் நான் ஜீவனோடு இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Some of you can think, why then I'm having this problem and that problem? Because Bible clearly says, Romans 10 verse 9, we have to confess and it will become our belief. ආමේන්. ආමේන්. එහෙමනම් ඇයි
නම් තාම මට ප්‍රශ්න තියෙන ලෙඩරෝග තියෙන කියලා සමහරක් කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව රෝමන් 10:9 කියනවා සහෝදරනි ඔබ මුලින් ප්‍රකාශනය කරන දේ මෙනෙහි කරන දේ ඔබට ඇදහිල්ලක් වශයෙන් විශ්වාසයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මකව කියනවා වචනේ. நம்மில் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் அப்படியானால் ஏன் இன்னும் இந்த காரியம் எனக்கு நடக்கிறது என்று ரோமர் 10:9 படி நீங்கள் இவையெல்லாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகி நீங்கள் இதை மேற்கொள்ளுகிறவர்களாகிறீர்கள். Amen. Amen. When we confess, this will be formed as a belief in us, then we will be saved, we will be delivered, we will have the breakthrough. ආමේන්. අපි මේක සහෝදරනි මුලින් ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගැලවෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම විශිෂ්ට වූ ජීවනයකට පිවිසෙනවාමයි. ආමේන්. நாங்கள் இதை அறிக்கை பண்ணும் பொழுது அது விசுவாசமாய் உருவாகி அது எங்களை கிரியை நடப்பிக்க அது விசுவாசமாய் உருவாகிறபடினால் அதனூடாய் உண்டாகிற ஜீவனை நாங்கள் காண்கிறோம். ஜீவனோடு நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் கண்களால் காண முடியும். Hallelujah. There was a person having a lot of financial problems. පුද්ගලයෙක් හිටිය සහෝදරනි මූල්‍යම ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබිච්ච. ஒரு மனுஷன் இருந்தால் அவருக்கு மிகவும் பொருளாதார நெருக்கடி உண்டாகியிருந்தது. He borrowed a lot of money from the bank. ගොඩක් මුදල් ණයට ගත්ත බැංකුවේ. வங்கியிலிருந்து பல கடன்களை அவர் பெற்றிருந்தார். And then bank started to give him a lot of pressure. ඊට පස්සේ මොකද කරේ බැංකුව ඊට පස්සේ ගොඩාක් පීඩනය එල්ල කරා මේ පුද්ගලයාට. வங்கியானது மிக அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தது. He doesn't know what to do. කුමක් කළ යුතුද කියලා ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයාට තේරුම් ගියේ නෑ. அவருக்கு தெரியவில்லை என்ன செய்வதென்று. Then by somebody else instruction, he started to proclaim life. වෙනත් කෙනෙක්ගේ මාර්ගයේ ඔහු ඊට පස්සේ ජීවනය කියන එක මූ ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. ஒருவர் அவருக்கு சொல்லி இருந்தால் அவர் கற்றுக் கொடுத்ததை படி அவர் அவருடைய பிரச்சனைக்கு மேலா ஜீவனை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார். I'm bringing that story into very short format. That is why. මම මේක සහෝදරනි කුඩා කරලා කියන්න ගන්නේ මොකද ඒක දීර්ඝ කතාවක්. நான் அந்த கதையை மிகவும் சுருக்கமாக உங்களோட பேசுகிறேன். He started to proclaim the promises of God. ඔහු ඔහුගේ මුවින් ඔහු මෙනෙහි කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ වැඩි වැඩියෙන්ම දේව පොරොන්දු. அவர் வாக்குத்தத்தங்களை தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை அவருடைய பிரச்சனையை வைத்து பேச ஆரம்பித்தார். Then suddenly this bank manager never is coming to his house anymore. ඊට පස්සේ ඔහුට මේ බැංකුවේ කළමනාකාරු නැවත මේ කතා කරෙත් නෑ. ඔහුගේ නිවසට ආවෙත් නෑ සහෝදරනි ඊට පස්සේ. அந்த பேங்க் மேனேஜர் முகாமையாளர் அதுக்கு பின்பு அவரோடு பேசவில்லை, வீட்டுக்கு வரவில்லை. So he was wondering what is happening, but still he was rejoicing. Thank you, Lord. Something happened, something stopped him. So he is not coming to my house, but I have to pay. How I am going to pay? That kind of fear was in him. ඔහුට සතුටුමුත් ඇතුණා. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතියි. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. නමුත් මම එන්නේ නෑ. නමුත් කොහොමුණම් මම මේක ගෙවන්න ඕනේ කියන එක බය ඇතුළාන්තයේ තිබුණා. இப்பொழுது பேங்க் ஒன்றும் என்னோடு பேசவில்லையே, ஆனாலும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எப்படியாவது இந்த காரியத்தில் தேவன் எனக்கு வெற்றி தந்திருக்கிறார். ஆகவே இதை நான் எப்படியாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். He started to save some money for the debt to be paid. ඔහු මේ මුදල ගෙවන්න යම් තලයේ මුදල් ප්‍රමාණයක් නැවත එකතු කරගෙන තැන්පත් කරලා තියාගත්තා. ஆக இந்த நபர் கொஞ்சம் காசு பணத்தை சேமிக்க ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய அந்த வங்கி கடனை முடிப்பதற்காக. One day suddenly he saw the manager. එකපාරටම ඔහු මේ බැංකු කළමනාකරු ඔහුට හම්බුණා එක දවසක. ஒரு நாள் அந்த வங்கி முகாமையாளரை அவர் சந்தித்தார். He tried to avoid, but the manager straight away came, brother, how are you? මග හැරලා යන්න හැදුවා. සහෝදරනි ඒ කළමනාකාරය කෙලින් මෑල අතරත් දුන්නා. කොහොමද සහෝදරයෙක් කියලා. மனிதரை கண்டவுடன் அவர் அங்கிருக்கும் என்று போக பார்த்தார். ஆனால் அவரே வந்து எப்படி இருக்கிறீர்கள் நண்பனே என்று சொல்லி கேட்டார். And then manager said, thank you, you have paid well, so can I arrange another loan for you? විස්මිත වූ කතාවන සහෝදරනි ඔහු අතරත් දීලා කිව්ව මොකද්ද? ඔබ හොඳට ගෙවල ඉවර කරා. මම තවත් ඔයාලට මේ ණය දීමක් ආරම්භ කරන එකක් සකසන්නද කියලා. அந்த முகாமையாளர் சொன்னார், நன்றி, நீங்கள் ஒழுங்காக இந்த கடனை அடைத்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள். நான் இன்னும் ஒரு கடன் வசதி உங்களுக்கு செய்யட்டுமா என்று கேட்டார். Yes, did I pay? ඔව්
ඇත්තටම මම ගෙවලා ඉවරයි. அவர் கேட்டார், நான் உங்களுக்கு அதை செலுத்தினேனா என்று He கேட்டார். said, yes, 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 your account is zero. ඔබගේ ගිණුම බිඳුවයි. ඒකට බය වෙන්න එපා කිව්වා. அவர் சொன்னார், ஓம் இப்பொழுது உங்கள் பாக்கி கடன் வந்து ஜீரோவாகி விட்டது. Anything is impossible by God. Anything is possible. Sorry. දෙවියන් වහන්සේ තුල සියල්ල විය හැකි සියල්ල කළ හැකි සහෝදරවරුනි. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. Amen. Nothing is impossible to God. That is what I want to say. දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි කියන එක සහෝදරවරුනි. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. When you are confessing the word of God has got the power to create whatever you need. ආමේන්. ආමේන්. ඔබ දේව වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා මෙහෙය කරනවා. ඒ දේව වචනේ ශක්තියක් තියෙනවා සහෝදරනි මේ සියල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ආමේන්. தேவனுடைய வசனத்தை வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது அது விசுவாசமாகி அது வல்லமை பொருந்தினதாய் கிரியை நடக்க ஆரம்பிக்கும். Amen. So another one, same problem with the death, he want to do suicide. තවත් පුද්ගලයෙක් ඒ වගේම ණයක් තිබ්බ පුද්ගලයෙක් සහෝදරනි ඔව් කෙලස් කළදාගෙන මැරෙන්න ඔව් කොහොම හරි නේ සීදී විනාශ ගන්න හිතුවා. இன்னும் ஒரு சகோதரன் தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். He was having a lot of problems, so he doesn't know how to solve. And rather people coming to my house and knocking my house and speaking all kind of filthy word, let me die, I don't want to live in this world. පුද්ගලයා ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරලා මට අවමානය කරනවට වඩා මට කරදර කරනවට වඩා හොඳම දේ මේ අයගේ මිදලා මා සීදී විනාශ කරනවා කියලා තීරණය කළා. மற்றவர்கள் வந்து என்னிடத்தில் தூஷணமான வார்த்தைகளை பேசி என்னை திட்டுவதை நான் கேட்க முடியவில்லை. ஆகவே அவர்கள் பார்ப்பதற்கு முன்பாய் நான் மரணித்தால் நல்லது என்று தீர்மானித்தார். Even to solve his problem, he has applied the loan from the bank, refused to give it to him. මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න ඕ බැංකුවකින් ණයක් කියලා තිබුණා මේ බැංකුවත් ඔහුට ණය දුන්නේ නැහැ. அவருடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவர் பேங்க்ல பணம் கேட்டிருந்தார். அதை கொடுக்க வங்கி மறுத்து விட்டது. He was busy with business. He never proclaimed anything in his life. He went to that kind of level. ව්‍යාපාර නවත්තන්න නැතුව කරගෙන ගියා. නමුත් දේව වචනේ නිදාස් කරෙන්නේ නැහැ මෙනේ කරෙන්නේ නැහැ සහෝදරනි මේක තමයි අන්තිම ප්‍රතිඵල වුණේ ඔහුගේ ජීවිතේ. அவர் வியாபாரம் என்று அவர் அழைத்து திரிந்தபடியினால் அவரால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை. அவர் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். But the wife was believing God and proclaiming the word of God. ආමේන්. පිරිත දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙනේ කර තමයි හිටියේ කොහෙලා. அவருடைய மனைவியானவரோ தேவனை விசுவாசித்தவராய் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நம்பினவராய் அதிலே ஜெபிக்கிறவராய் இருந்தார். Not only he want to die, he want to take her with him. So he said, honey, what about shall we go? Both of us. ඔව් තනියම මැරෙන්න නෙවෙයි ඔය ඇත්තටම හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. පිරිතවත් එකතු වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න මේ ගමනට මාත් එක්කම යන් කියලා තමයි ඔහුගේ සරස්වති විලා තියෙන්නේ. அவர் மாத்திரமல்ல அவர் மனைவியை நோக்கி கேட்டார், தேனிலும் இனிமையானவரே நீங்கள் என்னோடு மரணிக்க ஆயத்தமா? If I leave you and die, they are going to come and give you trouble. So why don't we die both of us together? මම මැරලා එතකොට නිකන් ඉන්නේ නෑ. ඔයාටත් ඇවිල්ලා කරදර කරයි. හොඳම මේ අවස්ථාවේ තියෙන තීරණ දෙන්නම එකපාරම යන එක තමයි හොඳ කියලා. நான் மரணித்த பிறகு உங்களுக்கு பிரச்சனை உண்டாகும். அப்படி இருக்க தேவையில்லை. நாங்கள் இருவருமாய் மரணிப்போம். But the wife said, no, my God is still alive. ආමේන්. ආමේන්. ඒ පිරිත ප්‍රකාශ කරා නෑ මගේ දෙවියන් වහන්සේ තාම ජීවමානයි. மனைவியானவர் சொன்னார், இல்லை என் தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிறார். I will pray, we will see the glory of God. මම ආඥා කරන්නම් අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අපි දකී කියලා. நான் ஜெபிக்கிறேன், நாங்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்போம் என்று சொன்னார். Amen. ආමේන්. While overnight wife was praying, the husband was hanging himself. මේ යාත්‍රී ආඥා කරන මොහොතේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා කෙලවර දාගත්තා. அவர் மனைவியானவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த அந்த ராத்திரியில் In another room, and he is hanging in another room.
மனைவியானவர் ஒரு அறையில் இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில் கணவனானவர் அவர் தற்கொலைக்காக தூக்கில் தன்னை மாட்டிக்கொண்டார். But after the prayer, and suddenly this brother woken up, and he knew he put a string, and he know he hanged himself, and the chair was down, but he was on the bed. සහෝදරනි මේ යාඥාවෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේ මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔහුට සිහිය තිබුණා ඔහු බෙල්ල වල දාගත්තයි කියලා. නමුත් ඔහු ඇස්සරලා බලනකොට ලනුව එහෙම තියෙනවා ඔහු ඇදේ ඉන්නේ. He knew he has done. அவர் அறிந்திருந்தார் தான் கயிறை போட்டு கழுத்திலே கொழுவி அவர் கீழே அந்த ஸ்டூலை தள்ளி விட்டது மட்டும் அவருக்கு நன்றாய் தெரிந்திருந்தது. இப்பொழுது அவர் முழித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே படுக்கையில் இருக்கிறார். Amen. Amen. Proclaiming the word of God simply will bring you lot of miracles. ආමේන්. දේවචනේ මෙහෙ කියමින් සහෝදරනි ගොඩාක් විශ්මිත වූ දේවල් වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා වෙන නිසා තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. நீங்கள் வாக்கு தத்தத்தை தேவனுடைய வசனத்தை அறிக்கை பண்ணி ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பதை உங்கள் கண்கள் காணும். Amen. If that wife believed him, rather believe in God, and she would have even died with him. පේනනේ සහෝදරෝනි ඒ බිරිඳ ඔහු කිව්ව එක විශ්වාස කරා නම් දේව වචනයෙන් තොරව ඒ බිරිඳත් ඔහු සමගම මරණයට පත් වෙන්න සිදු වුණා මේ අවස්ථාවේදී. அவர் தேவனை நம்புவதை பார்க்கிலும் தன்னுடைய கணவனை நம்பி இருந்தாரானால் அவர்கள் இன்றைக்கு இருவருமாய் மரித்திருப்பார்கள். Amen. Morning when wife came, he was still alive. Then morning, same morning, bank called them and told them the loan has been arranged for them. Amen. පැහැදිලි කාරණාව යාඥාවෙන් පස්සේ ගොඩාක් දේවල් සිදු වෙලා තියෙනවා සහෝදරනි විශ්මිත වූ දේවල්. උදේ බැංකුවෙන් කතා කරලා කියනවා ඔබට තියෙන ණය දෙන්න බැංකුව ලෑස්තියි කියලා. அடுத்த நாள் காலை அவர்கள் எழுந்திருந்த பொழுது அங்கே கணவன் உயிரோடு இருந்தார். வங்கியில் பேங்கில் இருந்து அவர்களுக்கு அழைப்பு வந்தது. சொன்னார்கள் நீங்கள் கேட்ட பணம் உங்களுக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Today that man has more business and more houses than ever before. ආමේන්. අද ඔහුට තිබුණට වඩා දේවල් අනිකුත් ව්‍යාපාර තියෙනවා සහෝදරනි ඔහුට දැන්. இன்றைக்கு அந்த மனுஷன் முதல் இருந்ததை பார்க்கிலும் செல்வம் பொருந்தினவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Because that man started to believe in God and started to confess the word of God. මේ පුද්ගලයා තමයි මේ මරණයට පත්වන අද පුද්ගලයා තමයි අද නැවත නැවත දේ වචනේ මෙනෙහි කළ සහෝදරනි මේ මහා තලයකට ගියේ. ஏனென்றால் அந்த மனுஷன் தேவனை நம்பி வாக்கு தத்தத்தை அறிக்கை செய்து அதன் கூடாக வருகிற விளைவை காண ஆரம்பித்தபடினார். Hallelujah. Hallelujah. He could see even he couldn't die because God's power can stop him, can bring miracle to him. Thereafter he started to proclaim the word of God. Now he is doing well. ආමේන්. ආමේන්. ඔහු ඔහුගේ ජීවිතයේම අත්දැක්ක සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය තුල මිනිසෙට එවැනි තත්ත්වයක් පත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔහු අත්දැක්කා. ඒ අත්දැකීම තුලින් ඔහු ඊට මොකද කරේ දේව වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නයි මෙනෙහි කරන්න ගත්තා. ඔහුගේ ජීවනතරේ සෑහෙන ඉහළතලයකට ගියා සහෝදරෝනි. அவருடைய தற்கொலை முயற்சியின் போது நடந்த அற்புதத்தின் நிமித்தம் அவர் நம்ப ஆரம்பித்தார். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ஆகவே வாக்குத்தத்தங்களை பேசி அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பேசி ஜெபித்தபடினால் இன்றைக்கு அவர் நல்ல செல்வம் பொருந்தினவராய் முதல் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது மேன்மை பொருந்தினவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. When we are proclaiming his word, definitely, nichayama, definitely that word will take over our life. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ වචනේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ කරයි. ආමේන්. ஆகவே நாங்கள் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாய் அதன் ஜீவன் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது. Amen. We are going to read one more word and we are going to finish it. Ephesians chapter 2, 4 to 8. I'm not going to explain that much, but please read it and proclaim it. But God, who is rich in mercy, We have to see, but God who rich in mercy
Because of his great love, Because of his great love. Amen. Amen. Great love. with which he loved us. Which he loved us. Amen. God, no more ordinary love, more trillion times than mankind of love. Amen. 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 But he is not loving us with the ordinary love, but he is rich in love. With that love, he is loving us. Amen. Don't ever say, nobody there, nobody love me, nobody care for me, nobody looking after me. God is looking after you. Amen. He is loving you Amen. with rich and great love. Amen. Even when we were dead in trespasses, Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. made us alive together with Jesus Christ. Amen. Amen. We are made live. Made live, not on ourselves, but with himself. Jesus Christ. Amen. We are not on our own. We are connected with the supernatural power. Amen. The Almighty God has been connected with us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The God made us live with Jesus Christ. Amen. We are not anymore alone. Hallelujah. So that is why no devil or evil or any witchcraft never ever touch us. Amen. Nobody can tell me, brother, I'm not alone with Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And raised us together and made us sit together in the heavenly places, Jesus Christ. Amen. Amen. Heavenly places, that's mean very highly places. Hallelujah. Amen. 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 Very highly places we are sitting with Jesus Christ. Amen. That in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace. 1 minute. So, Bible says, Father put Jesus Christ in highly places. Amen. Exalted him into very high place. And he not only has done for him, he has done for you. Amen. Because you are with him. Amen. This is what you want to clap. Thank you. Dear brothers and sisters, you want to go to very highly place, it is already been done through Jesus. Amen. Amen. That is why there's no limit. God said, whatever you ask, it will be given because I have put you already with Jesus Christ into the highly place. එපිෂ දෙකේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි සිට 7 වෙනි වගන්තිය දක්වා සහෝදරනි. එහෙත් දයාවෙන් සමීර්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ආදරයක් නෙමෙයි දයාවෙන් සමෘද්ධි වූ දෙවියන් වහන්සේ අධික ප්‍රේමයකින් අපට ප්‍රේම කළ බැවින් අපි වැරදි ක්‍රියා හේතු කොටගෙන අපි මැරී සිටියදී පවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අපි ජීවත් කර වදාළසේක. සහෝදරනි පැහැදිලිව කාරණාව ගන්න මනසට ඔබ උත්ථානය වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමගයි සිටින්නේ. තනි වෙලා නැහැ. කියන්න එපා මම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්නේ තනියම මේ ප්‍රශ්න මට එනවනේ. මේක පැහැදිලිව කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමගයි අපි ජීවත් කර වදාළලා අපිව තියෙන ජේසුස් දෙවියන් වහන්සේ කියන එක. ඒ නිසා අපි අද ඉන්නේ තනියම නෙවෙයි ඕන ක්‍රියාවකට. මොකක් හරි දෙයක් ආව කියන්නේ නැහැ. මහා සමග ජේසුස් වහන්සේ ඔබ ගැලවී සිටින්නේ දේව වරප්‍රසාදයෙන්. තවද දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළින් උන්වහන්සේ සමග
අප උත්ථානය කර උන්වහන්සේ සමග සඟලවේ අපට අසුන් ගැනීමට සැලසුසේ. එහෙමනම් ජේසුස් වහන්සේ සමග අද ජේසුස් වහන්සේ ඉහළම ස්ථානයේ තබලා තියෙනවා වගේ දෙව් පියාණන් වහන්සේ ඔබ මාව උත්ථානය කරලා උන්වහන්සේ සමග ඉහළම ස්ථානයේ තමයි සහෝදරවරුනි කියලා තියෙන්නේ. අපිට තමාගේම ක්‍රියාවෙන් ඉහළ කරා යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ අදහනවා නම් ඔබේ මුවින් ප්‍රකාශ කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. එහෙමනම් ඒ උත්ථානය වූ ජේසුස් වහන්සේ සමග මා ඉහළම ස්ථානයේ සිටින්නේ. ලෙඩ රෝගයකටවත් ප්‍රශ්නයකටවත් ව්‍යාධියකටවත් මරණයකටවත් පාපී ක්‍රියාවකටවත් කිසිදු දෙයකට ඔබට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ සහෝදරෝනි. ඕගොල්ලෝ පරයා යන්න. ඒ නිසා සෑහෙන්න මනසට ගත යුතු කාරණාව නම් අද ඔබ ඉන්නේ සාමාන්‍ය ස්ථානයක නොවේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඉහළම ස්ථානයේ. ආමෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் இணைக்கப்பட்டபடியினால் நீங்கள் தனியாக இல்லை, உங்களோடு அவர் இருக்கிறபடியினாலே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே மேன்மை பொருந்தின காரியங்களில், மகிமை பொருந்தின காரியங்களில், மாட்சிமையான காரியங்களில், ராஜரியத்துக்கு ஒப்பான காரியங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் இணைக்கப்பட்டபடியினால் அதற்கு ஒப்பானவர்களாய் நீங்களும் உன்னதங்களில் அவரோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறீர்கள். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. I don't have much time. We are going to read 7 and 8. That in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. Exceeding riches of His grace In his kindness. His kindness towards us in Jesus Christ. Amen. 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 There are nothing at all mentioned about you or me. It is about only Him. Amen. About His grace, about His love, about His goodness, given us the salvation free. Amen. 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 And shall we read the 8 as well? For by grace you have For been by saved grace you have been saved through faith, through faith, and that not of yourselves. and that not of yourself. It is the gift of God. It is a gift of God. Amen. Through His resurrection, we have joined with Him. Amen. හත්වෙනි වගන්තිය. එසේ කලේ ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුල අපට දැක්වූ කරුණාවේ කර්ණ කොටගෙන උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයේ මහා ධන සම්භාරය මතියුගෝල පෙන්වන පිණිස ඔබ ගැලවී සිටින්නේ දේව වරප්‍රසාදයේ මගින් වූ ඇදහිීම කර්ණ කොටගෙන එය ඔබේම ක්‍රියාවක් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාක්ය. පැහැදිලි කාරණාව මේ අපේ කිසිදු ක්‍රියාවක්වත් නිසා නෙවෙයි අද මේ සීල දේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ උන්වහන්සේගේ සමෘද්ධි වූ ආදරය කර්ණ කොටගෙන උන්වහන්සේගේ දේව වරප්‍රසාදය ඔබ වෙනුවෙන් කර්ණ කොටගෙන ඒ උන්වහන්සේගේ දීමනාවක් වශයෙන් තමයි සහෝදරනි මේ සීල දේලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට තියෙන එක කාරණාවයි මේ දේ මෙනෙහි කිරීම. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සමග උත්ථානය වූ මාදේ උන්වහන්සේ සමග එකතු වී සිටින ඒකාබද්ධ වී සිටින නිසා සියලුම ක්‍රියාවන් මා තුළින් පැමිණෙන්නේ ජීවනය පමණයි කියන එක. ආමෙන්. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவாய் இருக்கிறது. ආමෙන්. Hallelujah. හalleluya. We have God, no longer we. Hallelujah. He is living in us. ආමෙන්. ආමෙන්. Life is living in you. ආමෙන්. Success is living in you. ආමෙන්. Amen. ආමෙන්. Glory of God is living in you. ආමෙන්. That is why God said, you are the temple of God. ආමෙන්. Amen. In the more we proclaim, in the more we will feel and receive everything that He has done for us. ආමෙන්. Amen. Shall we stand up? We are going to go.